Alors, دوزنا لو تكست لا كومبريهنسيون راهم ساهلين غير نتوما اللي ما كتعرفوش تركزوا حتى تكون لا كونسونطراسيون تاعك تكون شويه قليله مع ليكزامان ستريس لو تراك بون. المهم راه لي كيسيون سون بانال بالنسبه لي، يعني الواحد الا ركز وبقى كيمشي خطوه خطوه ما كيزربش وما كيبقاش يفكر شي حوايج ما نعرف شنو، دونك راه يبقى يجاوب بسلاسه. دونك جو باس غادي ندوزو لاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ، يعني لي ديسيبلين د لا لونغ. عندك ليكسيك، غرامير، كونجيغاسيون، لورتوغراف. دونك الوغ في ليكسيك غادي نشوفو دوك لي لوسون لي ديجا شفناهم في او كور د لاني. بون بور مي زيليف اللي خدمنا اونصومبل في ليكسيك راه خدمنا لي زونطونيم، خدمنا لي سينونيم، خدمنا السوفيكس بريفيكس، خدمنا لو شون ليكسيكال، خدمنا لي مو انترو، خدمنا هادشي كامل. دونك الوغ هاد ليكزارسيس دو ليكسيك انا جو لو تروف فريمون كي لي فاسيل. الوغ هنايا عطاك دو مو. الوغ هنايا تروف دون لو تكست لو سينونيم دو immense. داكور، immense هنا في لو تكست. داكور، و لونتونيم دو جون. الوغ هنايا بالنسبه لو تكست غادي نرجعو غادي نلقاو بور immense غادي نلقاو فاز. داكور، فاست. وغادي نلقاو بور جون غادي نلقاو لونتونيم ديالها vieux باسكو هضرنا على لو كونتور قلنا كي لي غران اي vieux. داكور، après تيجينا لي سوفيكس. ديجا هضرنا على السوفيكس كيكون عندك مو دو باز اللي كيسميوه حنايا الراديكال، ليليمون اجوتي على فان، يعني على فان دو مو هذا ابخي لو راديكال كنسميوه سوفيكس. داكور، وبالنسبه ليليمون اجوتي او ديبي دو مو كنسميوه هنايا البريفيكس. داكور، الوغ هنا كيسكي لي دوموندي هنا لو سوفيكس. داكور، الوغ هنا عندك جور و كونديسيون ان يكون عندك ان سول مو. دونك ان سول مو فوالا. هنا عندك جور نقدر نعطي واحد سوفيكس اللي هو جورني. داكور، عندي ان سول مو. بلاس نعطيك بلاسمون، j'ajoute bon, il devient un adverbe. Donc alors journée, placement. Ha هو le suffixe ajouté bon dans au mot. Alors هنايا barre l'intrus dans cette liste des mots. انا ملي نكون كنقرا خصني نعرف لو شون ليكسيكال اللي عندي باش نعرف لي مو qui sont intrus. Donc alors دونك هنا كنشوف لو شون ليكسيكال اللي عندي كيبان ليا كونتور، هيستوار، ايكوتور، روبو، سبيكتاتور. اوتوماتيكمون غادي يبان ليا كونتور raconte des histoires, les gens les écoutent, les spectateurs le regardent. donc هنايا غادي يبقى عندي لو مون ترو سي روبو. سالينا سي فاسيل، هيا 3 النقاط على ما بديت كنجمع في الباني ديالي. alors je passe maintenant à la grammaire. la grammaire اول حاجه عطاونا هي entoure le complément circonstanciel de lieu et souligne le complément circonstanciel de temps. donc سالينا غادي نمشي ندير entourer le complément circonstanciel de lieu. Donc alors je vais chercher chaque soir le vieux conteur nous racontait une belle histoire. Les gens se promènent dans la place Jemal Fna. Alors non, la place de Jemal Fna, je vais l'entourer parce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Ici pour le complément circonstanciel de temps, j'ai chaque soir. Alors ici je vais le faire souligner. Complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce que ici, quand. Alors, je pose la question quand. Et ici, je pose la question où. Donc, alors, chaque soir, le vieux conteur nous racontait une belle histoire. Donc, ici, chaque soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Les gens se promènent dans la place Jemefna. C'est le complément circonstanciel de lieu. Je passe. Alors, écris la phrase en remplaçant le complément souligné par le pronom qui convient. Faites qu'on a le complément. Donc, je cherche un complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. S'il s'agit de complément d'objet direct, ce sont les pronoms le, la, les. Et là, qu'un complément d'objet indirect, c'est un on, y, après qui j'ai lui, leur. D'accord? Alors ici, le conteur raconte de belles histoires aux gens. Alors, je dirais aux gens. Donc, automatiquement, je parle à qui? La question posée, c'est à qui? C'est le COI. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Le conteur leur raconte. Le conteur leur... Pourquoi leur? Parce que c'est pluriel. Leur raconte de belles
histoires. Voilà. Alors, j'ai remplacé le complément COI par l'heure. Alors ici, je transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. ديما كي نقول الكلام ديالي فاش تقول مثلا l'interrogation غادي نمشي ندير انايا واحد بوين d'interrogation à la fin de la phrase كي نخرج. اما فاش تكون دي بارسيال اوتوماتيكمون داكور اوتر شوز. دابا ملي قالوا لنا توتال راه ما عندي ما نزيد ليها، انا غنهزها هي ونحطها ونزيد لها بوين d'interrogation خرجت. ها واحد بوين في الجيب. Réécris les deux phrases en exprimant la comparaison avec plus que. Les hommes sont nombreux, les enfants ne sont pas nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, les hommes sont nombreux plus que les enfants. Alors ici, je dirais les hommes sont nombreux, sont plus nombreux que les enfants. Alors c'est facile, j'ajoute plus que, c'est la supériorité. Donc alors les hommes sont plus nombreux que les enfants. Alors je passe maintenant. Relis les deux phrases pour exprimer la cause en employant parce que. Alors ils ont donné déjà avec l'expression de la cause, les parce qu'il y en a d'autres expressions, car, puisque, comme, etc. Je suis heureuse, mon père me promet de m'emmener à Marrakech. Alors, je suis heureuse parce que mon père... Je suis heureuse parce que mon père me promet de m'emmener à Marrakech. Alors, mets cette phrase à la forme négative. Négative, toujours, il y en a des outils. On a ne pas, on a ne plus, on a ne rien, on a ne personne, etc. D'accord? Alors là, le conteur raconte encore l'histoire. Encore, automatiquement, plus. Et là, quand tu toujours غتفكر في النو jamais. دابا فاش عندك plus غتقول le conteur ne raconte plus l'histoire. Alors, passons à la question suivante. Le vieux conteur raconte une fable. Le vieux conteur raconte une fable. Vous allez faire cette phrase à la voix passive. Quand je dis la voix passive, la voix active, je parle de la voix active, c'est celle-là. Le vieux conteur raconte une histoire. C'est-à-dire que vous avez le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Alors, si vous voulez la transformer à la voix passive, vous faites quoi? Vous prenez le complément, vous le mettez comme sujet, vous ajoutez l'auxiliaire être au présent, le verbe devient attribut de sujet par le sujet qui devient un complément d'agent. Donc la phrase devient quoi? Une fable est racontée, toujours vous faites l'accord parce qu'il attribue le sujet, par le vieux conteur. Alors, transforme cette phrase au discours indirect. Toujours le discours direct et indirect. Le discours direct, c'est quand on tiré, le sujet puis le verbe introducteur. Okay, quand on a deux points, les guillemets, plus la parole prononcée ou bien rapportée. Alors là, pour transformer le discours direct au discours indirect, voyons la phrase. Vous avez ici une phrase interrogative, donc vous allez ajouter un outil qu'on appelle si. Alors ici, le conteur demande à son fils ou bien à son enfant, à l'enfant, d'accord, à l'enfant, si quoi? Alors j'enlève la voyelle, s'il l'a aimé, toujours le verbe au présent, il n'y a pas de changement ici, d'accord? Alors s'il a aimé
l'histoire